Malilate na tayo. Kasi hindi ko mapigil yung sarili kong tignan to. Tingnan natin baka pwede. Ay, wala na. Wala na yung kanyang wire. Okay, so yun. Kamusta kang lahat? May ano doon, oh. May trolley. Pero ang ganda pa. Diba? Ganda pa, oh. Trolley. Para kay Martina. Ang cute, ah. Kunin natin. Ay, wala na. Okay. Punong-puno, oh. Malilit na tayo. Okay, let's go, let's go. Naku, mukhang maagang nilabas, ah. Nasisilip ko na mula dito. Diba? Mukhang maaga-aga. Ano nga ba? Hindi ata. Hindi to. Wala pa. Okay. Wala pa mga kakalkal. Pumunta ako dito sa harapan mga kakalkal. Wala pa. Nung oras na. Malilit na naman ata tayo sa kabila. Okay lang kung late ilabas doon. Sara na rin sila eh. 10:30 nagsasara to. Naantay kong ilabas kasi nakikita dito mula dito sa ano. Andun na si Yakov sa kabila. Nag-aantay na doon. Dati maaga nilalabas to. Ngayon late na naman. Alas 10:30 na naman nilalabas. Wala pa eh. Pwedeng ano dito, nakikita ko dito eh. Kaso wala pa. Wait lang tayo. Tapos pagkatapos ng ating mga alkal dito, takbo. Bilis takbo na naman sa kabila mamaya. Buhay basurera. Ganun talaga. Hanggat may tapon sila, pulutin natin. Pwede pa mga kalkal, mga tinatapon nila. Mga konting yupi-yupi lang. Konting sira-sira lang. Ngayon halimbawa ang expiration. Kasi bukas hindi na pwede. Pero yun pwede pa yung consume. Ayun na, oh, nakikita ko na. Yun, palabas na. Okay. Punta tayo sa kabila. Ahí está Yaco. No sé dónde va a tirar. Aquí o ahí. Baka doon sa kabila itapon. No sé. Kailangan mabilis ang mga alkal dito para makatakbo tayo sa kabila. Vamos sa buscar rápido. Sama natin si Kuya. Kuya ko. 32 ahora. Ya, vamos corriendo. ¿Sí está ahí? ¿No está acá? Que cierre la caja, seguro. Habrá gente ahí. Estaremos esperando un minuto más o 2 minutos más. Ya. ¿No? Si ahí lo han sacado, ya está sacado. Si... Bakit din na traffic na? Na traffic na yung inaantay natin na si Bintong. Ayan na. Tayo damos. Hola, gracias. Ayudamos. Mukhang mabigat. Gracias. ¿Qué tal? Aquí. Mucho de esto. Mira, jamón, Yaco. Ay, chocolate, Yaco. ¿Quieres? Uy, salmón para ti. Mami, jackpot también, Yaco. Siguen tirando. Ay. Mira, parece buena esta. ¿Qué es? ¿Patata? Ah, no. Esto es de perro. De perro. De perro o de gato. Mira.
¿Qué? Es que no llego. Venga, vamos. ¿De luz? Aquí, venga. Esto es amor. Malo, ¿no? Queso. Malo. Sí. ¿Quieres? Cógelo, cógelo. ¿Eso quieres? ¿Qué? Uy. Sí. ¿Esto? ¿Huevo? Es leche de avena. Ay. Más leche. ¿No? ¿Qué más? Para el calabacín. Bajo el pan. Ganito. Este es mi chocolate kami dito. Vamos a ir No hay más. tirando Mira, ahí rápido. ay, cebolla. Espérate, Freddy. ¿Quieres? No, Vale. vamos a ir este que le gusta. Le damos por el otro lado. Vale. Sí, vale. Y aquí solo A ver, échale. Vamos a ir tirando. No hay nada no hay abajo. más. Todo pan. Venga, vámonos. Let's go. No, no quieres. Para mover. Ajá. Ay. Gracias. Hasta luego. Lang laman to. Vamos. Nothing. Let's go. Takbo kami sa kabila para makahabol namin. Baka nilabas na. Okay. Donde? Let's go. Takbo tayo. Vamos, Yako. Corremos. Uy ba? Takbo kami. Tingkit tayo dun, kabila. Tapon sila dito. Papahanap si Mudra ng... wala. Pangit na. Mga luma na. Ay, ito oh. Kaso layo sa bahay. Okay. Wala pa. Pero wala na. Nakalis na yung ano. Okay. Andyan pa yung ano yung... ba't ako'y napopos? Napopos yung aking pananalita. Patapos na. Timing mga kakalkal. Ayan, patapos na. Yay! Mag-antay lang tayo na ilang saglit. Okay. At least nakahabol tayo dito. So, mag-abang lang tayo. Kasi ayan oh. Tapos na. Okay. Lang ko, de ayer. De anoche. No lo cogí porque creo que lo cogió otro. Yan na nga. Let's go. Fresa. Ha? Fresa. Fresa. Ba't kahon na naman oh. Venga, te ayudo. Ay. Ano to? Cuidado que se va. ¿Qué es, Jaco? ¿Qué es eso? Uy, wow. Ito, ang dami din dito. Uy! Uy! Es chocolate, ¿no? Sí, ay no, sí, pero dámelo. Sí, parece bueno. Chocolate. Sí. ¿Dónde? Cógelo ahí. Uy, wow, Cuca, venga. Ya, venga, ya, después no me dan nada.
Que hay mucho. Esa hizo una también acá. Ay, ay, ay. No, no. Mira, mira. Joder, yo con el marido. Dame más. ¡Ay, madre! Es para todos, ¿eh? No, ahora lo compartimos con, ¿cómo se llama? Pues se va y con eso. A ver, quédate. Cuidado. Lo que dice ya. Arre, coño. Que te está cogiendo lo tuyo. Espera. Compartido ya. Sí, sí, sí. compartido ya. Mira las que tengo, no tengo nada. Espera, ahora te lo doy. ¿Hay más? A ver. Sacar esto fuera. Pero sacarlo fuera. Cógelo. Dame ¿me la das? No, ya me da cosa a mí, sí, muy buena. A mí sí me da. ¿Cómo se te ha perdido aquel sitio? Ahí. ¿Por qué me vine para acá? Porque no he oído. ¿El otro? Para mandárselo a Marguerita se me pega. No, es que voy a compartir con... ¿Y conmigo o no? ¿Y yo? No. Yo no soy amigo. Y un par de naranjitas que ponen. Vamos a ver ahí. Venga. Vamos a ver. Venga, ahora te lo doy más. Bueno. Venga. Natabunan na yung aking leg. Esto, Cógelo, venga. Yana es mi amiga, ¿eh? No, mira, muy poco, mira. No. Cogiste mucho. Yo no he cogido, tú has cogido más. ¿Cómo? Mira, muy poco. A ver. Nakakita ay si ano, Maling Carmen, kaso hindi niya nakuha. Silipin lang natin yung isa. Hindi pinansin ng mga gulay. Coger un poquito de frutas de estas, sí, vale. Sí, cógelo. ¿Están mal? Sí, No. sí. ¿Están buenos? Parang están un poquito malos. Bueno. Naku, maglilinis kami. Ay, grabe. Uy. Preskong-presko pa, oh. Yung chicken. Sushi, ¿no? Huwag na. Oh, linis lang.
Chorizo. Puro chorizo. Basura. Hmm? Jamón. Vamos, para acá. Sí. Pero hay algo importante. No, todo jamón. No puedes comer. Una hay más. No, pero es que... Es carne, pero no sé si está bien. Si quieres, llévaselo. Mira, con la pata de carne. O toma, Carne. toma. Muy viejas. Ay, no. A ver. Ano meron sa dito? Habrá que escribirlo y volcarlo por otro lado. Sí. Venga. Chocolate. Por eso te digo. Ay. Wait, ya po. Grabe. Nasa-jackpot tayo ngayon. Grabe. Gulat-gulat sa jackpot. Ginulat-gulat tayo, mga jackpot. Say, chocolate. Es una crema de calabaza. Está reventada. Hmm? Mira, ahorita ya que está, yo durante... Grabe yan ha. Sangkaka na. Okay. Na. Toma. Sí. ¿Cómo está? Toma. Está entre todos. Y había sucede. Y nada, había eso, los quesos, luego había 5 o 6 bebidas de manzana y de verdura. Que yo no los quería y como han llegado muy Yaku, ¿eso es tuyo? y luego muchas cosas de perro. Pimiento, señores. No, el pan, como el pan. Ah. Pero había de perros y de gatos. Es burrata. Tingnan natin to. El pan está así todo abajo, pero está suelto, ¿no? Sí. Okay. Meron pang pa Mr. Box. Matagal natin walang yung pa Mr. Box. Buksan na natin. Vete al fondo, Ano kaya ito? A ver kung masusurprise ako. A ver. Ano kaya ito? Oh, wow. Mama, oh. Mama, oh. Pang ano sa banyo. Grabe. Yako, toma.
Super jackpot. So, kita-kits tayo sa bahay mga kakalkal. Check natin itong mga nakuha natin. Ayan na yung ating pagulat na jackpot mga kakalkal. Grabe. Ito yung nakuha natin na chocolate dun sa unang location. Naghati kami ni Kuya Yako. Yan o. Chocolate yan. Yan sa may cube-cube yan. Yan sa kailangan mong buksan. Nandyan yung chocolates niya. So, tatlo din ata sa kanya. At ito yung laman ng mystery box mga kakalkalo. Para sa sa butter, sa banyo. Ang bango niya mga kakalkal. Ang bango. Ayan, may tatlo siyang laman. At meron na siyang sabitan. Ayan, galing. Akala ko nga maraming laman. Yung binuksan ko, 3 ang laman. At least may 3 tayo, di ba? Saan ka pa ba makakakuha ng ganyan? Wow, Fresh Ocean. Black W. Sea Liquid. Thank you, Lord. At ito yung pasundot pa puti, binalikan pa yung si Mr. Bean. May nangalkal na doon kanina, yung huling dumating. At nabingwit pa natin ito. Binigyan din natin si Yako. Wow, chocolates mga kakalkalins. At biscuit na meron din siyang chocolates. Wow, nagbabalik na naman chocolates mga kakalkal. At ito, dalawa. Hindi ko na i-share ito. Wow, 55 na bombones. 55 daw ang laman. Rose, siya, kaharoha. Nestle. Buksan natin yung isa. Kita ba? Saan ba dapat babuksan ito? Tingnan natin kung anong laman yung chocolate na ito. First time natin makakuha ng ganitong chocolate, mga kapatid. Chocolate. Uy, wow! Ayan, oops, kinikit. Ayan. Grabe. Ang gaganda ng mga laman. Pang pakete, mga kakalkal. May mga black. May gold. May blue, pink. Wow. Parang hanggang ilalim mo yan. Dalawang kakalkal. 55 pesos ito. Nakalagay sa kaha. Nakalagay sa kanyang takip. Ayan. Wow, thank you, thank you. At, grabe. Ito ang the best, mga kakalkal. Isang kaha ang itinapon. Ang dami nakuha ni Kuya Yako. Tapos, yung mga iba kong nakuha, sinare ko kay Aling Carmen. Kasi nga, siya yung parang nakabuklat na ganun. Gusto niyang kunin, hindi naman niya nakuha. Si Yako sabi niya, hindi pwedeng solohin niya. Yun. Nung pinag-agawan na ito, mga kakalkal. Siya ako nakadami. Kaya binigyan ko si Aling Carmen kasi nga naawa ako sa kanya kasi nga siya yung unang nakakita. Dapat para sa kanya to. Kaso nga, ayun, hindi siya nakakuha kasi tinumba na. Hindi na nakasingit. Hindi ko alam kung ilan yung naibigay ko sa kanya. Pero kahit paano, nakakuha tayo ng madami. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 peraso sana ito o mas. O siguro mga nasa
Hindi ko alam kung ilan yung ipamigay ko kay Aling Carmen. Nakapagbigay pa ako ng 2 yung sa huli. Siguro may 8 na ibigay ko rin kay Aling Carmen. Share tayo, di ba? Kasi naawa ko kanina. Tignan nyo yung kanyang expiration, mga kakalkal. 2030 pa yung kanyang expiration. Ayan. At meron tayong nakuhang mga hampalit. Paborito ko. Burrito. Ito, isang kaha din yung nabuhat niya ako na ganito. Binigyan ako ng ganito. Isa din. Sinare sa akin. Tapos, cheese. At, ayan o. Gatay nga na mushroom. At, yung orange makakalkal. O, nakakuha tayo ng orange. Matratay na natin tong na-jackpot natin na juicer. So, bukas, mag-juice tayo. At matikman natin. At magamit na natin pala yung jackpot nating juicer. Ito pwedeng pakete, mga kakalkal. Pwedeng dagdag pakete, mga ito. Ito, pandagdag pakete, mga ito, mga kakalkal. Diba? Swerte. So, yun lang mga kakalkal. At ingat kayong lahat. Kita tayo sa susunod na vlog. Adios!